आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं बे समाव फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरदों। लोगोसे आङो हाबाफारिखौ थाबै बारहोनो आं बे समाव सानदों। बे हिसाबै जोंनि गेजेराव दायोसो बिटिसिनि चिफ मानगोनां सार प्रमद बर' बिथाङा जोंनि गेजेराव सौफैबाय। दा बिथांखौ आं बे समाव देबरगाव प्राइमारिनिफ्राय आं गिबियाव आं बरायनानै लाग्रोनो आरो बे समाव खावलायनाय जाबाय। लोगोसे सारखौ आं बे समाव हाबाफारि बायदियै फिथा हास'नाय बे हाबाफारिखौ आङो बे समाव मावफुंनो थाखाय आं सारखौ खावलायबाय। दा Hormat Pura long live! Hormat Pura long live! Hormat Pura Zindabad! Hormat Pura Zindabad! UPPL Sarkar! Long live! Long live! Long live! Long live! UPPL long live! Long live! Long live! आरो बे समाव सारखौ आङो जोंनि इउपिपिएल दलनि फिरफिलाखौ उरायनो थाखाय बे समाव सारखौ खावलायनाय जाबाय। Deborgaw Primary UPPL jai Jatang! Deborgaw Primary UPPL jai Jatang! Long live! 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 बे समाव बेवहाय बाहागो लाफैनो हानाय मानगोनां जोंनि हाइ आलासि बिटिसिनि चिफ सार आरो लोगोसे बेवहाय बाहागो लानो हानाय जोंनिनो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिजों लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय गासै प्राइमारि कमिटिनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गासै मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौ आं बे समाव नुजाफैनो हानाय साफ्रोमखौबो जोंनि जे बे ओनसोलनि मोनसे जौगानाय आरो समाज बिथिङै जायफोर जोहोलावफ्रा जे गावनि आगोमा जिउखौ बावलांबाय दा बिथांमोननि मुङै दान्दिसे सम कन्डलेन्स खालामनो थाखाय आं बे समाव बाहागो लाफैनो हानाय साफ्रोमखौबो आङो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। कन्डलेन्स करिब कारणे जागायबाय।
जासिगोन अन्नानै बयबो जिरायदो दा बे समाव आङो जोंनि गेजेराव बाहागो लानो हानाय जोंनिनो बिटिसिनि चिफ सार्कल बे समाव दिनैनि बे हाबाफारिजों लोब्बा होनानै बिबुंथि लाखिनो थाखाय आरो बेसेन गोसा समखौ होनो थाखाय आं बे समाव सारखौ खावलायनाय जाबाय। देबारगाव प्राइमारियाव दिनै UPPL नि मावखुलि बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ दैदेननाय मानगोनां दैदेनगिरि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि UPPL नि जिल्लानि गाहाय नेहाथारि बुद्धदेब मुसाहारि जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि चिन्मय दे आरो गोबां बिबानगिरि दैदेनगिरि लोगोफोर जोंनि UPPL नि आरो मोर श्रद्धा राइज আজি আমি 17 বছৰৰ পিছত দেবাৰগাঁও প্ৰাইমাৰীৰ অফিস খুলিব পাৰিছে ভাল লাগিছে না বেয়া লাগিছে ভাল লাগিছে ভয় লাগা নাইতো टाइगर अभी जिंदा है भय लगे ना लगे हाँ टाइगर दाँत नहीं इतना तो जिए নহওক आमी सबे कष्ट करी इतना नतुन एटा सरकार आनिছো और সেই सरकारটো हल राइजर सरकार दुखिया गरीब मानुर सरकार और एटिया 17 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ দেবাৰগাঁও অঞ্চলত जी गाँवत रास्ता पदूली हुआ नाई जी गाँवत कारेन्ट नाई जी गाँवर स्कूल बिलाक ठीक हुआ नाई और जत आमार बहुत निबनुवा आछे সেই সকলোকে লৈ পেলাই আমি কাম आरम्भ करिम और সেই कारणे আজি आमार जितु राजनीति সেইটো आमार क्षमतार गेम নহয় पावर गेम নহয় जितु नेকি 17 বছৰত BPF ए কৰিছিলে এইটো ৰাইজক সেৱা কৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া তো আমি ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈহে राजनीतित आहिছো और आपनालोকক मैं धन्यवाद जनाइছো इमान कष्ट करी जोआ 17 बछरे आपनालोके जे आमार लगत आछे केतियाबा BPPF होय केतियाबा PCDR होय केतियाबा UPPL होय आपनालोके जे आछे यार कारणे मैं आपनालोকক धन्यवाद जनाइছো और एतिया आपनालोकर जित होइसे आपनालोके जिकिसे और हे जिकाटो লৈ পেলাই এটা সুন্দৰ এটা সমাজ গঢ়িবলৈ আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব মানুহবিলাক কিমান ভয়কে থাকিব ইমান বছৰ সদায় ভয়কে আমি থাকিব লগা হল নিজৰ ঘৰত নিজৰ গাঁৱত নিজৰ অঞ্চলত কোনো এটা মূৰ দাঙি কথা ক'ব নোৱাৰে হয় না সব সদায় ভয় কৰি থাকিব লগা হয় তো ইয়াৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ হ'ব লাগে এইটো আমাৰ ঘৰ আমাৰ অঞ্চল আমাৰ গাঁও ইয়াতে আমি জন্ম পাইছো আমাৰ মা দেউতা ইয়াতে জন্ম পাইছে গতিকে ইয়াত আৰু আমি কাকবা ভয় কৰিব লাগাটো একো নাই তো সেই কাৰণে যিবিলাক দাদাগিৰিত কৰি থকা মানুহ সেইবিলাক লাহে লাহে আৰু ইয়াৰ পৰা দূৰ হৈ যাব আৰু দাদাগিৰি কৰা ইয়াতে কোনো চান্স নাই বুজিছেনে তো সেই কাৰণে সবে ওলাই আহক আমি আমাৰ স্কুলখন ঠিক কৰিব লাগিব গাঁওখন ঠিক কৰিব লাগিব গাঁৱৰ মন্দিৰটো ঠিক কৰিব লাগিব গাঁৱৰ গোসাই ঘৰটো ঠিক কৰিব লাগিব থানচালিটো ঠিক কৰিব লাগিব আৰু এটা সুন্দৰ সমাজ গঢ়িব লাগিব গতিকে দেবাৰগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰত্যেকটো LP স্কুল ME স্কুল হাই স্কুল ঠিক কৰাৰ কাৰণে আমি কাম আৰম্ভ কৰিছো और मैं निजे प्रतिखन गाँवत घूरिम गाँवर LP स्कूल बिलाक चाम गाँव बिलाक ठीक होब लागिब और आपनालोके आमाक कब आमार इयात बुद्ध डांगरिया आछे पार्टी लिडार सकल आछे तेखेत सकलक आपनालोके जनाई दिब कि आमार एइटु समस्या आछे एइटु समस्या आछे एइटु समस्या आछे এই समस्या बिलाक लाहे लाहेके आमी समाधान करा आरम्भ करि दिम तो मैं दीघलिया कथा नकওঁ नतुन बछरक शुभेच्छा जनालो और लगते भोगाली बिहु चलि आछे भोगाली बिहुर शुभेच्छा जनालो आपनालोকক ঈশ্বৰে ভালে ৰাখক আৰু এইখন কাৰ্যালয়ৰ পৰাই আমাৰ আহি থকা সময়ত আমাৰ যেটো কাম কাজ সমাজ সেৱাৰ কাম কাজ আৰম্ভ হ'ব এটো আমাৰ দেবাৰগাঁও প্ৰাইমাৰীৰ সমাজ সেৱা কেন্দ্ৰ মাত্ৰ UPPL অফিস নহয় এটো সমাজ সেৱা কেন্দ্ৰ হ'ব BPF ৰ নিচিনা এটো আৰু মাংস খাওয়া কিবা খাওয়া আড্ডা হ'ব নোৱাৰিব মই লিডাৰ বিলাকক কৈ দিছো ইয়াত ৰাইজৰ সেৱা কৰিব লাগিব तो बयनिसिमबो आङो खुलुमनाय आरो अननायखौ बावहरबाय मागो दमासिनि आरो गोदान बोसोरनिबो हामलायनायखौ बावबाय दा मोनसे सोलायनायनि सम फैदों जों बयबो खौसेयै सोलायनायनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगोन देबारगांव समष्टियाव गोबां खामानि मावनांगौ दङ बे गासिबो खामानिखौ मोनफा मोनफा मावनो थाखाय जों आखायाव लादों दा बेवहाय जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बयबो बाहागो लानांगोन सांग्रां जानांगोन
गोबाव सम थांबाय जोंहा रायजो राजाफ्रा गावनि साननाय बायदियै खामानि मावनो हायाखै आरो एबार जोंहा रायजोनिनो मोनसे सरकार फैदों दा बे हिसाबै नोंथांमोना गासैबो नोंथांमोननि साननाय हनाय बायदियैनो समाजखौ जौगानायनि खामानि मावनो हागोन ब्लक अफिसत जिবিলাক কাম হ'ব লাগে আমি চেক কৰি আছো যে ভালকে কামবিলাক যাহাতে হয় আইওআর ঘৰবিলাক যাহাতে কোনো টকা পইচা নলাকে বনাই দিয়ে জব কাৰ্ডবিলাক যাহাতে মানুহক ৰিটাৰ্ণ দিয়ে সেইটো আমি বাৰে বাৰে অফিচাৰসকলক কৈ আছো আৰু ইয়াৰ পিছতো যদি কোনোবা অফিচাৰে নামানে এতিয়া আৰু কোৱা কথা নাই এইটো ডাইৰেক্ট সাসপেন্ড হৈ যাব আৰু কাকো ৰেহাই কৰা নাই গতিকে দুখীয়া গৰীব মানুহৰ কাৰণে যিবিলাক আছে সেইটো দুখীয়া গৰীব মানুহক ৰিটাৰ্ণ দিয়ক তো আমি এতিয়া ঘূৰি আছো কাম কৰি আছো চাই আছো কিন্তু 17 বছৰৰ যিটো জাবৰ জথৰ ইটো সাফা কৰাত অলপ টাইম লাগিব 20 बोसोरनि दाखोर जाना दङ बे अफिसाव दा बेखौ सिबनायावनो एसे सम लागोन बेखौ साफा खालामगनो हायोबा रायजो राजाफोरनि जौगानाया गोबां गोख्रैनो जागोन आं बेखौनो बुंबाय बयनिसिमबो अननाय सिबिनाय बावबाय अबंलावरिया नोंथांमोनखौ मोजां लाखिथो देबरगाव समस्तियाव एबार सोलायनाया फैथारनांगौ आरो एसेम्ब्लिया फैगासिनो दङ बे एसेम्ब्लियाव देबरगाव समस्तियाव थांनाय 30 बोसोर जायहा एमएलए जानानै रायजो राजानि जेबो मावनानै होआखै बेखौ सोलायनानै सासे मोजां मानसिखौ बेवहाय एमएलए बानायनो थाखाय जों बयबो थियारि जा যোৱা 30 বছৰত এমএলএ হৈ পেলাই মন্ত্ৰী হৈ পেলাই আমাৰ ৰাইজৰ একো কৰি দিয়া নাই তেনেকুৱা মানুহ আছে ইয়াতে মন্ত্ৰী হৈ পেলাই তো সেই কাৰণে পৰিৱৰ্তন আমি কৰিব লাগিব সবে একত্ৰিত হৈ আমি এবাৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকটো গাঁৱতে গাঁও সভা কৰা হ'ব আলোচনা বিলোচনাবিলাক আৰম্ভ হ'ব এতিয়া খেতিয়কৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ এইবাৰ আমি 10টা যেটো আমাৰ জিলাক সাব ডিভিজন আছে প্ৰত্যেকটো সাব ডিভিজনত আমি কাস্টম হায়াৰিং এটা সেন্টাৰ দিব বিচাৰিছো তাত কি হ'ব 3টাকৈ ট্ৰেক্টৰ থাকিব ধান কটা মেচিন থাকিব আৰু ধান ৰুৱা মেচিনো থাকিব এতিয়া আমাৰ গাঁৱত ৰাইজে ইটো বিনামূলীয়া লৈ যায় খেতিয়ক বিলাকে তেলটো ভৰাই দি প্লাই অলপ সাৰ্ভিস চাৰ্জ দি প্লাই ইটো কৰিব পাৰিব এটা একদম আপোনালোকে এতিয়া জুনে ভাবি আছিল আমাৰ গৰু নাই ট্ৰেক্টৰ নাই কেনেকৈ খেতি কৰিম এতিয়া আপোনালোকে এই খেতিখিনি কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এই বছৰৰ পৰাই আমি এই কামটো আৰম্ভ কৰিম আৰু অহা বছৰ আমি প্ৰত্যেকটো ভিচিডিসিত এই কাস্টম হায়াৰিং সেন্টাৰটো দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যাহাতে আমাৰ মানুহবিলাক এটলিষ্ট খেতিটো ভালকে কৰি লয় দুবেলা দুমুঠি খাবৰ কাৰণে তেতিয়া মানে সবৰ মাটি আছে সবৰ কাৰণে ভাল হ'ব মই এইখিনিকে ক'লো ধন্যবাদ গজনথাম